এই ব্যক্তির সুগার ছিল, হাই প্রেশার ছিল এবং বারবার প্রস্রাব হতো। এখন উনি সব রোগ থেকে মুক্ত। কী খেয়ে সুস্থ হয়েছে সেটা আমরা একটু জেনে নিই। कुछ टाइम पहले इनको ये रेनेटस नोवा का प्रोडक्ट दिया था, तो आइए सुनते हैं उनकी जुबानी कि उनको क्या क्या दिक्कत थी। शुगर था, बीपी था और कई प्रकार की बीमारियां। शुगर और बीपी। उससे भाई मेरा बार बार मुंह सूखता था। अच्छा। बार बार प्यास लगती थी जी। और बार बार ही पेशाब करने जाता था। अच्छा। जब पानी बना तभी पेशाब करने जाना। ओके। जिस दिन से भाई चेतराम जी ने मुझे ये प्रोडक्ट दिया, जी। आज मुझे 20 दिन हो गए खाते खाते। जी। आज मुझे पेशाब दिन के 1 2 बार होता है। जी। रात को सोता हूँ, सुबह 4 बजे होता है। अच्छा। मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ ओके। और बहुत बढ़िया हूँ तो आप और मैं ठीक हो रहा हूँ। আপনি যেই রোগেই আক্রান্ত থাকেন না কেন, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা চেষ্টা করব আপনার সব রোগ মুক্ত করার জন্য। আমাদের এই আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্টে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এই প্রোডাক্ট বর্তমানে ভারতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। লক্ষ লক্ষ রোগীকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। আশা করি আপনাকেও সুস্থ করতে পারবো। যদি সুস্থ হতে চান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নমস্কার।